यहाँ पर हकीकत यह है कि उर्दुगान इसराइल के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात रखता है और 2005 में उर्दुगान अपनी बीवी के साथ इसराइल गया और इसराइल का जो फाउंडर है थियोडोर हेrzl, इसकी खबर पर उसने फूल चढ़ाए, उसके सामने उसने घुटने टेके। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता है तो ये वीडियो मुलाहिजा करिए। তো কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে ঘৃণা করবে, কামা ইয়াকরাহু আন ইউকযাফা ফিন্নার, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে। একজন মানুষ প্রাকৃতিকভাবে কখনো চাইবে না যে আমি আগুনে নিক্ষিপ্ত হই। তাকে যদি বলা হয় যে তোমাকে 10 লক্ষ রিয়াল 1 মিলিয়ন রিয়াল দিব, তুমি আগুনে ঝাঁপ দাও, বলছে ভাই আমার টাকার দরকার নেই, আমার জান বাঁচাবো, ঠিক না? যেমন আপনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে কখনো মেনে নিতে পারেন না, ঠিক তেমনি কখনো আপনি মেনে নেবেন না যে কোনো পরিস্থিতিতে আমি ইসলাম থেকে ফিরে চলে যাই, কুফরিতে নাস্তিক হয়ে যায়, অথবা কবর মাজার পূজারী মুশরিক বহুত্ববাদী হয়ে যায়, অথবা হিন্দু হয়ে যায়, অথবা খ্রিস্টান হয়ে যায়, ইহুদি হয়ে যায়। জি হ্যাঁ, না, মোটেই হবে না। এই গুণ যদি তৃতীয় গুণ থাকে তাহলে কিভাবে ইমানের স্বাদ, অর্থাৎ আপনার কাছে ইমানের যে কত মূল্য, যে আপনাকে যদি বলা হয় যে তোকে একটা বিশাল দেশের রাষ্ট্রপতি করে দেবো রে, তোকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেবো, তুই শুধু ইমানটা ছেড়ে দে, নাস্তিক হয়ে যা, অথবা তুই কি বলছে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা স্ট্যাটাস দে, অথবা তুই চল মাজারে গিয়ে, চল খাজা বাবার আজমিরে গিয়ে একটা সেজদা দে, না, হবে না। বাদশাহ মালিক ফয়সাল রহমতুল্লাহ আলী সবচেয়ে ভালো বাদশাহ এই দেশের, সবাই ভালো আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো বাদশাহ ছিলেন। মালিক আবদুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলের ছেলে, দ্বিতীয় ছেলে বাদশাহ মাথা সৌদের পরে। তিনি পাকিস্তান জিয়ারতে ভিজিটে গিয়েছিলেন। জিয়াউল হকের আইয়ুব, তার আগে কি ছিল, ভুট্টুর আমল ছিল, জি ভুট্টু, এই জুলফিকারের ভুট্টুর যুগ ছিল। ভুট্টু তাকে নিয়ে গেছে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, যাকে ওই যুগের লোকের কি বলতো, একটা তার উপাধি আছে, কিন্তু স্বাধীনতার ইতিহাস কে জানে? হ্যাঁ, কেউ জানেন না? কায়েদে আজম। মাশাআল্লাহ, কায়েদে আজম। কায়েদে আজম মানে কি? মহান লিডার। কায়েদ মানে লিডার, মহান লিডার। তো যারা পক্ষে ছিল যে পাকিস্তান আমরা আলাদা করে নিব, হ্যাঁ দেশ ভাগ করব, ভারতকে এক থাকবে না, আমরা আলাদা দেশ চাই, তাদের বড় লিডার ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। সেজন্য তাকে পাকিস্তান, যারা পাকিস্তানের পক্ষে ছিল তারা তাকে উপাধি দিল কায়েদে আজম। আর মুসলিম নেতাদের মধ্যে যারা ভারত একসাথে থাক, তাহলে আমাদের বড় একটা শক্তি থাকবে, আমরা একবার, তারা যদি প্রধানমন্ত্রী হয় হিন্দুরা, তো আমরা আরেকবার প্রধানমন্ত্রী হইতে পারবো, আমাদের একটা বড় ক্ষমতা থাকবে। আর না হলে এত লোক তো সব পাকিস্তানে যাওয়া সম্ভব নয়, এগুলোকে কোথায় ছেড়ে যাচ্ছ, নেকড়ে বাঘদের সামনে ছেড়ে চলে যাচ্ছ। এই যুক্তি ছিল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রহমতুল্লাহ আলাইহ। জি হ্যাঁ, তো যাই হোক, কাদ্দার আল্লাহ মা শাআ ফাআল, আল্লাহ যেটা ফয়সালা ছিল সেটাই হয়েছে। তো কথা হচ্ছে যে সেই সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যেহেতু কিয়াদাত, লিডারশিপের কাজটা করেছিল, সেজন্য তাকে কি বলা হয়? কায়েদে আজম। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কবরের কাছে নিয়ে গেল, একেবারে হ্যাঁ ফুলে বোঝাই করা আছে, চাদর চড়ানো আছে, ফুলের বোঝা। জানছেন আমাদের দেশে যেমন পীর পূজা হয় তেমন নেতা পূজাও হয়, কথা বোঝা গেছে না? তো ওখানে মোহাম্মদ কি বলছে, ভুট্টু সাহেব একে বললেন, মালিক ফয়সাল রহমতুল্লাহ আলাইকে, যে চলেন এতে একটু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আমাদের কায়েদে আজমের কবর জিয়ারত করে আসি। বলছে ঠিক আছে, কবর জিয়ারত। তো ওখানে গিয়ে জিয়ারতের কথা যখন বললেন, আর ওখানে শিরক হয়, তখন তিনি তারপরে ওখানে গিয়ে ঝুঁকিয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো, তাদের তো কোনো আকিদা, ভারত উপমহাদেশের নেতাদের তো কোনো আকিদা নেই, তারা ইসলাম কিছু জানে না, আসলে কেউ জানে না। তো ও ঝুঁকিয়ে সেজদা করা, তাদেরকে সেজদা করা কোনো ব্যাপার না, সেজদা করা অথবা ঝুঁকিয়ে সালাম করার জন্য মালিক ফয়সাল রহমতুল্লাহ আলাইকে বললেন। তো মালিক ফয়সাল রহমতুল্লাহ আলাই বললেন যে তাই যদি আমাদেরকে করতে হয়, আর এটা কোনো ভালো কাজ হয়, তাহলে আমাদের কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ আছেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ আছেন আমাদের মদিনা মুনাওয়ারায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর আছে।
সেই কবরকে স্বর্ণ দিয়ে পাকা করব, ফুল চাদর চড়াবো আর সেখানে সিজদা করব, কেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এখানে যুক্তি আসবো আমি? বুঝছেন, সেটা যখন শিরক, তো এটা কেন আমি করব? জি হ্যাঁ, এ হচ্ছে আরব দেশের শাসকদের তৌহিদ, আর আমাদের দেশের তৌহিদের ক্ষেত্রে তাদের শোচনীয়তা, জ্ঞানের শোচনীয়তা। হায় ইতিম মিসকিন আমাদের দেশের শাসকরা, আল্লাহ রাব্বুল তাদেরকে দিন বুঝা, দিনের জ্ঞান অর্জন করার তৌফিক যেন দান করেন। मलिक फैसल का वो वाकया मुझे याद है, जब उनका पहला दौरा था इंडिया के लिए, किसी सऊदी हुक्मरान का पहला दौरा, उन्होंने एक ही शर्त लगाई थी, मैं इंडिया के दौरे के लिए तैयार हूं, लेकिन इमाम अब्दुल अजीज का बेटा है, मवाहिद का बेटा है, शर्त यह है मेरी नजर तुम्हारे किसी बुत पे ना पड़े, और जहां बुत पे नजर पड़ जाएगी मलिक फैसल अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लेगा और वापस आ जाएगा, वो तुम्हारे मुल्क में न ठहरेगा। उन्होंने सड़कों पे नसब बुतों को उखाड़ डाला, जो ना उखाड़े गए उनके ऊपर कपड़े डाल के छुपा दिए, और वो जब हमारे पास पहुंचा, भुट्टू साहब उसकी उंगली पकड़ के बाबा जिना के दरबार पे कराची ले गए। मलिक फैसल रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे ये क्या है? कहा आपको नहीं पता, ये बानी पाकिस्तान की खबर है, यहां सलाम करना जरूरी है। वो उसे क्या पता था ये बेचारा कौन है? ये हर सावी चंडी को दे के झुक जाता है, ये काली को दे के हाथ बांध देता है, कोड़े को दे के नीचे से गुजर जाता है, उसको क्या पता था? उसने कहा मुझे बाबा जिनाह की कब्र पे लाने वाले, ये कब्रों को पूजना इस्लाम में होता, तेरे पास जिनाह की कब्र है, मेरे पास मोहम्मद की कब्र है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसे सोने की बनाता और फिर उसकी पूजा करता। वापिस चलो, मवाहिदों का बेटा मुशरिकों की अड्डों पर नहीं आया करता। मैं आपको एक बात बता दूं कि तुर्की एक वाहिद पहला मुसलमान मुल्क है जिसने इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। आपको जानकर ताजुब होगा कि उर्दुगान वो शख्स है जिसने जून 2016 में इसराइली एम्बेसी को इस्तांबुल के अंदर रीओपन किया। तुर्की एयरलाइंस हर दिन हजारों इसराइलियों को इजराइल ले जाता है और इजराइल से तुर्की लेके आता है। आपको जानकर ताजुब होगा कि हाल ही में उर्दुगान ने इसराइल को मेडिकल इमदाद भेजी। अब इस उर्दुगान के जो चाहने वाले हैं उनका ये हीला और बहाना है कि भाई वो हम इंसानियत के नाते इसराइल की मदद कर रहे हैं ताकि उनका दिल पिघले। अब सोचने की बात यह है कि अगर उर्दुगान के बदले कोई अरब हाकिम होता, इमरात का या सऊदी अरब का या बहरीन का या मिस्र का, तो जाहिर सी बात है कि ये जो उर्दुगान के चाहने वाले हैं, जिनको हम उर्दुगान भक्त कहते हैं, तो इनका ये रवैया होता है कि वो बवाल मचा देंगे कि भाई ये तो यहूदियों के एजेंडे, अमेरिका के एजेंडे, ये है वो है। मगर वही काम जब उर्दुगान ने किया, इसराइल को मेडिकल इमदाद उसने भेजी, तो फिर इनका हीला बहाना यहाँ पर यह है कि ये इंसानियत के नाते किया जा रहा है और इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। मगर यहाँ पर हकीकत यह है कि उर्दुगान इसराइल के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात रखता है और 2005 में उर्दुगान अपनी बीवी के साथ इसराइल गया और इसराइल का जो फाउंडर है थियोडोर हेrzl, इसकी खबर पर उसने फूल चढ़ाए, उसके सामने उसने घुटने टेके। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता है तो ये वीडियो मुलाहिजा करिए। और यही वजह है कि तुर्की और इसराइल के जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स होते हैं। इसराइल के जो बूट्स हैं वो तुर्की में ही बनते हैं और इसराइल के जो यूनिफॉर्म्स हैं तुर्की में भी सिलते हैं। और जो वेस्ट बैंक जो फ़लस्तीन का एक हिस्सा है जहां पर इसराइल बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, इस दीवार का जो सीमेंट है सस्ते दाम में तुर्की ही इसराइल को बेचता है।